Nu, jāsaka, tā pārdaks ir baigais. Zin kā ir reizēm ar tā rādio, ka ir vērts redzēt vairāk kā dzirdēt šobrīd. Tagad, noteikti jūs varētu palikt spilventiņo zem, lai varētu tevi arī redzēt, bet, man ir redzams, cerams, pašlaik kopā ar interesantiem personāžiem no Ledus laikmeta, kas ir ieradies ar visu savu vēsumu pie mums ar 6 kopskaitā, 6 brīnišķīgiem šoviem, tātad Ledus laikmeta personāži Sliņķis Sits, man ir aizmugurs, 2 opusumi, Edijs un Krešs. Tie ir brāļi Elijai, jā, mamutienai, kuru gan nav šeit, un to mēs apjautāsimies, kāpēc nav mamutu. Jā, mums palīdzēs Guna Zučika, kur pārvalda izrādās ne tikai karnevālu jūdz, bet arī mazliet piepalīdz pagana zvēriņus atbraukušos. Un vēl pie mums studijā ir tūres menedžers Haralds Uliksens un uzveduma asistenti Holly Deller. Good morning. Vai viņiem pašiem dažbrīd neaizmirstās, ka tie tās nav lēli, ka tie dzīvi, viņiem varbūt liekas, ka tie arī dzīvnieki, jo tās lēles ir tik dzīvas, ja? Do you sometimes feel like these people, these nice colleagues you have, that they are like this all the time? It's amazing because Crash and Eddie have so much energy all the time. That's why they do so well on stage and on the ice. They're performing every day at this intense level, and it's really hard sometimes to not pay attention to them. You've always got to be. They're always wanting to take the stage. They're always wanting to do something mischievous. And they're very fun. Karals stāsta, ka tā ir, ka enerģija, kas nāk no personāžiem, ir tik liela, kad reizēm aizmirstās, kad tu it kā esi ar ne personāžiem, jo tā enerģija ir visu laiku, un reizēm pat brīnās, no kurienes tā enerģija nāk, jo viņiem ir gan jāslido, gan pa dienu ir jāskraida pa radiostacijām, kā šodien, piemēram. Līdz ar to, tad jā, tas ir brīnišķīgi. Tie opusumiņi tik mīlīgi, ka es pat gribētu kādu tādu mājās. Es tiešām aizmirstu, ka tas ir cilvēks iekšā kostīmā. Vai ir iespējams izstāstīt kaut ko par aktieriem, kas to dara? Maybe you can tell a little bit about the actors and the performers, what they are doing on the show. Mm-hmm. Well, the Ice Age Live is a wonderful combination of ice skating, aerial acts, acrobatics. So there's a variety of different styles of performance, and all of this comes together with a beautiful story that's based on the first 3 movies of the Ice Age. So everyone that comes to watch the show will be intrigued and will have something that they've seen before, but it's a new story. So the personalities that you see here today are 10 times as big on the ice. They're really controlling themselves. Haralds stāsta, ka uzvedumā personāži gan slido, gan dejo, gan izpilda akrobātikas trikus, un principā izrāda ir, kā mēs jau zinām pēc pasaules slavenā Ledus laikmeta multiplikācijas filmām, taču speciāli šim šovam ir uztaisīts arī jauns scenārijs, līdz ar to visiem, kas ir redzējuši multiplikācijas filmas, tas nebūs atstās, bet pilnīgi jauna sižetiskā līnija. Tur jau būtu grūti arī kādas 4 vai 5 animācijas filmiņas varbūt atstāstīt. Bet tā enerģija, kas šeit ir, liekas, kad viņi varētu arī no rīta līdz vakaram slidot, rādīt un dejot. Cik viņi vispār kopā būs? 3 ir mūsu studijā pašlaik, cik personāžus mēs redzēsim arēnā? We have 3 lovely characters here, but how many in total we will see on the show? Well, I have Holly as the performance assistant supervisor, so maybe Holly could... Character-wise, we have everybody's favourite. We have Manny and Ellie, Peaches, Sid, Crash, Eddie. We have porcupines, 2 of them, who get into mischief as well with possums. But we have a lot of other characters as well, like a family favourite's Buck, and his posse of polar bears. And we have the backup characters as well from the different lands. So, like in Wonderland, we have the water lily and some icicles as well. And in total, how many performers are involved? Characters and performers, we have 30. We have about 40 people that travel with the show.
we're a total of 66 in the whole tour that travels from city to city. So there's a lot of people involved in this production that we set up every week in a new city, and you'll see a lot more on the ice. Absolutely. Kā Holija un Haralds teica, tad kopumā uz ledus būs redzami 40 izpildītāji, protams, visi populārie, jau zināmi animācijas, multiplikācijas varoņi, bet arī citi, tātad kopā 40, bet pavisam viņi ceļo 66 cilvēku sastāvā katru dienu, tā teikt, 66 cilvēki, kas tikai no viņiem. Tā ir visa viņu ceļojošā grupa, ar kuru tad viņi brauc no valsts uz valsti. Cik par tām valstīm, cik jau viņi ir apbraukājuši, un kuri esam mēs aptuveni tā, un vai visās valstīs visiem ir skaidrs, visi ir iepazinušies ar ledus laikmetu, un tur nav vispār variantu, visi saprot, kas notiek, kas tie tādi ir vispār. How many countries you have visited so far, and how many countries in total are on this tour? Oh, actually, I've lost count of the number of countries. We've been touring now for 2.5 years, and we're planned to tour another 2.5 years. So the whole worldwide tour is for 5 years. We're finishing now in the next 3 weeks in Istanbul, and then we move the show down to South America. And here in Eastern Europe, we spent 3 weeks in Russia, in Moscow and St. Petersburg. Prior to that, we were in Kaunas, and we just came from Riga. We're in Riga, right? Yes, we're in Riga. So you get a little bit confused, especially with these guys behind you. Kā Haralds stāsta, kad šobrīd, kā jau mēs tikko dzirdējām, viņam jau ir mazliet sajūtas visas valstis, ko ir apmeklējis šos Ledus laikmets, jo viņi jau ir ceļā 2,5 gadus, un vēl 2,5 gadu ir priekšā. Šobrīd pavisam nesen viņiem bija uzstāšanās Igaunijā un Lietuvā, Krievijā viņi pavadīja 3 nedēļas, un Istambulā būs Turcijā tātad šīs Austrumeiropas, Eiropas gala tūres noslēgums, un pēc tam viņi dosies uz Dienvidameriku. Tā kā, principā, šobrīd viņi ir pusē no 5 gadu pasaules tūres. Un startē viņi no kuras vietas? And where did you started the tour Started opening? in the UK, in Wimbledon. It was the first premiere performance. And since then, the show has seen many performances throughout Europe, France, Germany, twice in Germany, two tours, And Germany Central is America. so huge. Germany is so huge, yes. Can keep going. And the tour will continue into Asia after this, and then we will continue into Australia and into the US. So it's a big tour. Varbūt kurā valstī tad viņus, Andris jau jautāja par to, vai visur viņus vienādi saprot, bet kur tad saprot varbūt labāk? Is this show received everywhere as something people already know? And have you had situations when, let's say, people come and doesn't know what it is about? I think most people are familiar with the story of Ice Age through the movies, and really most people are coming with the expectation of seeing the loved characters that they've seen in the movies, and that's what they get in the show in a real live performance, and they get to see their favourites like Manny, like Crash and Eddie and Sid perform a new story, and everyone from children through to adults, the whole family can enjoy the story that we are telling on a daily basis on the ice. Principā visās valstīs un visos kontinentos ir sajūta, ka cilvēki jau no multiplikācijas filmām ir iepazinuši. Es atvainojos. Grūti strādāt. Strādāt ir grūti, ļoti grūti. Ir jākoncentrēs ļoti, jo visu laiku ir kāda masāža vai ziedi pienesti. Protams. Jā. Jā, sveiki. Vienmēr sakot, visi zina, kas tas ir, un arī visa ģimene atnākot uz šo pasākumu, visai ģimenei būs ļoti labi pavadīts laiks, jo tie ir ļoti jautri un krāsaini tēli, un principā, jā. Mums ir labi, mēs viņus jūtam, pat jau kļūst pa grūtu, bet mēs esam viņiem galīgi blakus, vai šova laikā pirms vai pēc, cilvēki varēs pienākt viņiem tuvāk, varbūt, es nezinu, ar kādas fotosesijas, vai daudz bērnu noteikti būs sajūsmā, jeb tomēr tādas lietas netiks darīts.
Is there, for example, if some kids are coming to the shows, and of course, as Andres was telling, we are feeling them so close. Yes. And do the kids, for example, have a chance before or after show to, I don't know, to have a hug or take a photos? How does it work? Well, we're performing through the show, so the show is a performance, but there is a chance at the end of the performance to take a photo in general. Unfortunately, if we were to give an up close and personal to everyone, we would be there with them for many, many hours because you could just hug them forever. But it's a great chance for them to see and to get really close to the characters. But we can't guarantee that everyone's going to get a hug. Pēc izrādes, protams, reizē ir iespēja satikt un tā teikt apskaut varoņus, taču ja ar visiem to gribētu darīt, tad laikam būtu vajadzīgas garas stundas un pienāktu jau nākamās izrādes laiks, un līdz ar to tad iespēja vienmēr ir. 3 izrādes vienā dienā, teiksim, ir, ne visas dienas, bet 24. konkrēti sestdiena, ja ir tāda grūta, vai to ir, cik viegli to ir izturēt 3 vienā dienā, un vai ir vēl robežas pārsniedzam, varbūt 4, 5 var, ja pietiek, 3 tas ir virsot. You have sometimes free shows a day. Yes. And of course it takes a lot of time and energy, and how does this work? Of course we see they have full of energy, but three shows a day, it's quite tough. Well, we look after everyone very well. We travel with a physiotherapist, and we travel with a catering department, so everyone is being fed well and being looked after physically. Our performance supervisors also make sure that everyone is being well looked after. We're always trying to keep an eye and make sure everyone's being fit and well, and they take care of themselves as well. Principā ir nodrošinātas visas nepieciešamās lietas, kā fizioterapeits, arī ir savs pavārs līdzi, kas nozīmē, ka aktieri tiek ļoti labi pieskatīti gan fiziski, gan garīgi, gan pabaroti, līdz ar to visi rūpējās gan par aktieriem, gan aktieri paši zina tā teikt, savu grafiku, līdz ar to viņi seko līdzi, lai tas nebūtu, tā teikt, pārāk daudz. Tomēr par aktieriem man gribas apjautāties. 66 bija personāži, vai tie ir aktieri, kas ikdienā varbūt, kādā ikdienā, ja 2,5 gadus, ja 2 gadus braukā riņķī, bet, ārpus visa vai profesionāli viņi ir tie, kas kāp uz skatuves teātros, vai tie ir cirka mākslinieki, vai tie ir akrobāti, kādi, teiksim, ar ko viņi nodarbojas, kas ir šie cilvēki? Can you tell a little bit about how people are these actors, are these acrobats, are these professional skiers who are involved in this process? Because as you were telling, it's 2.5 years, so it's a really long time. Is it basically daily job, right? It is. It's a daily job, and the people that are involved from both the technical side through to all of our performers, we live as a family, so as one herd, and we all have our jobs to do, and some of us are on the stage, some of us are on the ice, and some of us are behind the scenes. We have a range of different people from different backgrounds. We have over 16 nationalities that travel with us from all sides of the world, and everything from ice skaters to aerialists, acrobats, and a whole range of different disciplines that come to us. So it's a great mixture of people that come together, and of course all of the characters that we're basically looking after our main characters. So these guys are constantly needing a lot of attention. As you can see, we have a lot of discipline over them as well. It makes my job very hard as the boss. There's some people that you just can't look at, Jā, principā ir tā, ka ir ļoti dažādi cilvēki iesaistīti šajā izrādē, runājot gan par tehnisko personālu, bet arī tie, kas ir aktieri, tie ir gan slidotāji, gan akrobāti, un kopumā šajā izrādē ir cilvēki no 16 dažādām tautībām, bet šādu laiku pavadot kopā, protams, visi kļūst par vienu lielu ģimeni un viens par otru rūpējās, un jā, tas ir, tā teikt, viņu ikdienas darbs, tā ir viņa profesija. Gan jau kāds starp šiem 66 cilvēkiem kopā noteikti ir sagājis pa šo laiku.
Es tā iedomājos, jo tik liela tā ģimene, liela saime, 2 gadus braukājot riņķī, vai ir izveidojusies kāda ģimene, varbūt tāda ciešākā lokā? As you are traveling so often and all the time, is there any couples suddenly made out of, like, you know, you are on road for 5 years, so maybe there is happy ending. There is happy endings and there's also sad endings, I must say. There's a little bit of both. Yes. Varbūt ir sadzimuši mazi mamutiņi. Are there new babies born like little mammoths? Little mammoths. Well, still Peaches is the only little mammoth that is on the tour so far. We're hopefully, who knows, maybe. You never know. But Manny and Ellie are always together. Committed. They're a committed couple, that's for sure. And well, Crash and Eddie, they're just always. There's a bromance. There's a bromance. And Sid, well, you know, Sid's always Sid. He's looking for someone. Looking for love. So maybe someone out there in Riga is ready to step in and commit to a furry sloth. Yeah. Jā, protams, pavadot šādu laiku ir laimīgi stāsti un ir arī netik laimīgi stāsti, un līdz ar to, jā, tāds laika posms kopā pavadot izveidojas attiecības arī gan šova dalībniekiem, gan arī uz skatuves. Nu, ko turpinās brīnišķīgo zvēriņu un ledus laikmetu 5 gadu lielais ceļš, jā, tad esam vidū, kā noskaidrojām, un šajā te vidiņā 2,5 gadu posmā tagad viņi ir atbraukuši arī pie mums. Atgādināsim, ka 23. janvārī jau rīt 19:00 ir pirmā izrāde pie mums arēnā Rīga, tad vesels 3 izrādes sestdien 11. starp citu Krievu valodā un 15. un 19. ar latviešu laikam tulkojumu un palīdzību. Nu un vēl arī 2 izrādes 25. janvārī, tas ir svētdien. Tā kā 6 brīnišķīgas izrādes. Kaut kas man te, saprot. Kaut kas ir izveidojies. Skaidrs, jā, tev paņems līdz uz Stambulu. Jā, man būs jāslido. Iespējams, ka ar vislielāko prieku. Have a good time in Riga. Thank you so much. Thank you for having us. Nu, ko, paldies. Pie mums bija tūras menedžers Haralds Ulriksens un uzdevuma asistenti Holly Deller un arī Gun Zučik palīdzēja mums. Nu, tad vēl Sits, protams, ļoti liels un pamatīgs, un Edijs un Kreši 2 brīnišķīgi oposumi, lai viņiem labi slidojās un mums labi skatās. Ledus laikmets arēnā Rīga 3 dienas no vietas. Paldies! 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 About this bass, you really think I could be replaced? Nah.